Rama Pratima, yes. Well, आज 5 जून 2026 आणि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हो हांव साजरो करताले नावेली. सकाळी प्लांटेशन प्रोग्राम आशिल्लो आणि प्लांटेशन प्रोग्राम करतना म्हाका झूप झूप करून सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ जो काल व्हायरल जाल्लो ताचेर एक न्यूज आयली की बाप आमचो जो 22 years old, नॉट 23 years old, आय मीन म्हापसा एट बाबा कोण तो आमचो सॅम्युअल ब्रागांजाच्या घरा कडेन जो काल त्याने आपलो जीव काबार केलो एक एअर गनान. आणि एवरीबडी नोज दिस इज रिगार्डिंग दॅट केस विच हॅपन अबाउट अ गार्बेज उडयले म्हणून कोण तरी आयलो एकलो बायकाचे कारण व्हिडिओ काडलो आणि व्हिडिओचेर तो भासाभास करपाक लागलो. व्हिडिओचेर भासाभास करता तेन्ना तेणे व्हिडिओ काडलो तेन्ना फायन, दॅट इज फायन. बट देन द बॉय सॅम्युअल वॉज सेईंग सॉरी टू हिम प्लीज सॉरी म्हणटालो. पूण आउट ऑफ द वे वचून ताणें एक खंय तरी क्रायम केल्लो आसा त्या भुरग्यान. म्हणल्यार यू आर नॉट सपोज टू ब्लॉक एनीबडीज व्हेकल और रिमूव द कीज. ही टूक द ताणें तो कायदो आपल्या हातीन घेतलो विच इज रॉंग. नाव आफ्टर कमिंग हियर आय मेट हीज मदर. सॅम्युअल्स मदर इज लिव्हिंग ताचे इतले हार्ट ब्रोकन जाल्ली आसा. ती बाबी रिस्पेक्टेड टीचर इन मोंतगिरी स्कुलांत बरी एक टीचर ती. बापूय ना, ओनली सन सॅम्युअल ऑफ 22 years who was studying in Xavier's. He was studying 4th year economics करतालो. 2 भयण्यो आसा ताज्यो. सेकंड इयर इकॉनॉमिक्स शिकतालो तो 22 years old. ताजी भयण लिझेन आसा आणि दुसरी भयण आमची शिना. नाव ही इज लेफ्ट. ताज्या आवयक आनी 2 जाणां भयण्याकनी सोडून तो सोंपलो. वायट दिसता म्हणल्यार हांगा सगळें सांगपाक सोदता म्हणल्यार आय डोंट नो वेर टू स्टार्ट फ्रॉम. बट येस, एक इनोसंट भुरग्याची लायफ घेतिल्ली आसा आणि ह्या इनोसंट भुरग्याची लायफ म्हणल्यार कितें तें जालें की तेणें सॉरी म्हणलें. ही हॅड नॉट कमिटेड अ क्रायम, बिग क्रायम. ही वॉज नॉट कन्झ्युमिंग ड्रग्स देर टू डू अ video and do it viral. He was not molesting any minor there, or he didn't commit any rape there, or he was not taking madka there. कितें जालें खंय? I'll come to that point also. Garbage collection हांगा म्युनिसिपालिटी फेल आसा खंय. म्हापसाची म्युनिसिपालिटी फेल आसा. Joshua Bab, you have to see what has happened. How many things have gone wrong. म्युनिसिपालिटी, हेल्थ डिपार्टमेंटाचे येतले हांव, हेल्थ मिनिस्ट्रीचे येतले हांव, आणि तशेंच हांव होम मिनिस्ट्रीचेर येतले. बिकॉज तो खंय 2 दीस खंय गार्बेज व्हरपाक येयना म्हणून तो गाय कार्डबोर्ड नॉट प्लास्टीक एन ऑल, कार्डबोर्ड खंय तो उडोवपाक ते गेल्लो. कित्याक म्हणल्यार कार्डबोर्ड यू ऑल नो इट्स बायोग्रेडेबल. नॉन बायोग्रेडेबल कांय न्ही, ते मातीत मेळटा. प्लास्टीक ना तेचे आयदनां उडोवना तेणें, कंटेनर्स ऑफ टीन्स उडोवना. सो जस्ट डम्प करतना तो कोण तरी आयलो, व्हिडिओ काडून ताणें ताजो फोन नंबर घालून, बायक नंबर घालून सगळ्या कडेन व्हायरल केलें. तेंय आय कम टू द पॉयंट what are the disadvantages of social media also. But the worst part is that we have lost a good soul, an innocent child of 22. brother to 2 sisters ना जालो. आवयचो एकलोच आधार फ्युचर. आमचो सॅम्युअल बाब ना जालो. आणि कितें जालें आफ्टर दॅट ही वॉज सडनली देन पुलीस स्टेशनाक ताका हें केलें, आपयलें. पुलीस स्टेशनाक आपयलें कारण ताका कॉल आयलो. कित्याक बेस्ड ऑन सोशल मिडिया पुलीस हॅज टेकन एक्शन. Because we have not seen any complainant, no copy of a complainant, and I'm coming on Home Ministry now. I'm coming on Pramod Sawant here. There was no complainant. Then how could you all bloody call an innocent child and harass him? He was there, it seems, at the Mapsa police station from 2:50 till 10 o'clock. 7-8 hours you are humiliating him, traumatizing a young youth, a Goan youth. Bloody hell, what is going on, Pramod Sawant? ताका बावड्या 3 साकून 10 खंय ताका ट्रॉमटायज केला, ह्युमिलेट केला. ताका इतलो ताचेर प्रेशर घातलो. इनोसंट भुरगो, अरे तो कॉलेजीचो वचपाचो भुरगो. सेंट झेवियर्स नामनी कॉलेज. आवय मोतीगिरी स्कुलांत शिकयता, भयण्यो वतात, शिकतात, कामाक वतात. आनी नेबर्सा कडेन व्हायरल जालो व्हिडिओ, ताच्या फ्रेंड्सा कडेन जालो, ताच्या मामीच्या कलिग्सा कडेन जालें. आणि टील 10 o'clock यू स्कॅम. सच अ बॅड थिंग दॅट FIR लॉन्च करपाक पडली. What he had done? Pramod Sawant, people are raping here. You can see migrants on the beaches and on the pools and consuming poison, drinking, throwing the bottles, garbage. That is garbage. तुम्ही एनवायरमेंट डे आयज म्हणून ताका बकरा केलो. तुमकां लॉरल्स आशिल्ले. तो PI or PSI are responsible for this. They have
पयला दिसता म्हाका आयज की पुलिसांक एरेस्ट कर म्हूण प्रतिमा आयज चलो पिड्यार जाला त्या घरात येवन सांगपाक पडटा अरे वदळ आमी व्हेले उलट पुलीस सांगता कितें गन दवरपाक अलावड ना तुमची मिस्टेक जाल्या ती पळया इट वॉज नॉट अ गन फॉरेन्सिक रिपोर्ट हॅज शोड अस told us that it was an air gun. Am I right? It was an air gun and not a gun. And don't try to push the button. Now, म्हाका वायट दिसता म्हणल्यार तेका टील 10 o'clock दवरलो खंय आनी राव रे FIR काडल्या FIR घातल्या खंय ताजेर आनी FIR घातल्या नोटीस आनी नोटीसीचेर तुमकां खबर कंप्लाय करपाक कितले तरी पॉयंट घातले राव टोटल तेणी कितले घातल्या 14 पॉयंट तेणे कंप्लाय करचे तेणे येवचे अमक्या दिसा येवप तेका सांगलें की नेक्स्ट 3 days कंटिन्युअसली 10 o'clock you have to report to the police station. What मर्डरर रेपिस्ट कट्टर तो कोण रे तुम्ही करपाक जाय त्याचेर एक्शन घेना बस इज लास्ट पॉइंट म्हाका लायक जावना नोटिसान तेणी घातला एनी वायफ गोंया यू शॅल नॉट लीव द स्टेट ऑफ गोवा इंडिया विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर और द कन्सर्न कोर्ट नाउ व्हॉट क्राइम ही हॅड डन दॅट ही कॅनॉट गो आउटसाइड गोवा आउटसाइड द स्टेट और आउटसाइड इंडिया आता आमकां सांगपाचें आसा म्हणल्यार वेट कमिंग टू द पॉइंट रातच्या खंय ही गजाल जाली 10 o'clock ताका ह्युमिलेट केलो ताची आवय टीचर बाय ती आमची ती आशिल्ली ताज्यो भयण्यो आशिल्लो तो इतलो डिप्रेस जाल्लो खंय घरा कडेन आयली जेवण नाशिल्लें म्हणून भायल्यान खंयच्यान जेवण हाडलें खंय भायल्यान साकून वयर भयण्या बरोबर आवय बरोबर जेवण जेवतलो म्हण आशिल्लो खंय मदर सेड इट सिम्स चलो वील डू आर रोजरी करात तेणे हेंय म्हणलें खंय भयणेक विचारात ताणें सांगलें खंय रोजरी आनी करून कितें फायदो बिकॉज ही वॉज इट्स अ व्हेरी गूड बॉय The whole neighborhood is come here, they are sobbing here. It was such a decent boy. No, कसलेच खंय ताका व्यसन लागना आशिल्लें ताका कांयच बॅड संगत नाशिल्ली खंय आनी एवरीबडी इज टू रिस्पेक्ट हिम खंय आनी ही वॉज व्हेरी लावड एंड कायंड इट सिम्स मॉर्निंग इज टू गो टू कॉलेज इवनिंग इज टू गो टू जीम मातशें इवन इंस्ट्रक्टर नाशिल्लो म्हूण ताका सांगिल्लें खंय तूं मातशें इंस्ट्रक्टर म्हूण यो हेल्प करपाक म्हूण तो थंय वतालो कांय कसल्या नादाचो नाशिल्लो वो 22 year old भुरगो मागीर घरा कडेन येतकीर खंय तें म्हणलें तें सांग कित्याक करपाचो हांव न्हांवपाक वयता टायर्ड जाला भयणीन सांगलें व्हडल्या खंय बस न्हांव गो हॅव बाथ न्हांवोंक गेलो खंय मागीर हेंची रोजरी जाली जेवपाक म्हूण ही सोदपाक लागली आमचो भाव हेंचो सॅम्युअल खंयच मेळना जालो धाकलो भाव ना करून गेले खंय ते न्हांवपाक बाथरुमांत पळयल्यार की लायट ऑन आसली दार मातशें वाड आसलें ताका दिसलो खंय भायर सोडून आनी खंय गेला वयर रूम आसा थंय टायर्ड जाला म्हूण न्हिदलो आसतलो फोन आसा खंय वयर गेल्यार खंय वयर सोदता 9:45 पापड्यान अलार्म घालून दवरिल्लो सकाळीं पुलीस स्टेशनार वचपाक जाय म्हूण इतलो तें जाल्लो बट मोबायलाचेर घरा कडेन येवन तेणें सोशल मिडियाचेर जो काण पळयलो की आपल्या नांवाची दशा बरयल्ली आसा सोशल मिडियान म्हणून दीस पीपल सोशल मिडियाचेर इतले आनी पीपल वर शेमिंग हिम so badly with his name, his number was given, his phone number, his bike number. That humiliation, he could not face that humiliation. And the cops, I am coming baby to that point. The cops, see the sisters were present in the police station. They kept him waiting there, humiliating him, traumatizing him. तुका जॉब मेळपाना हें मेळपाना तूं गोंयचे भायर वचपाना स्टेटी भायर वचपाना कितें रे तो रेपिस्ट तुम रेपिस्ट हांव तुका हाड पुलीस स्टेशनार AC चेंबराक बसयताय तुमगे मिनिस्टरांगे फोन येताय म्हूण आनी मागीर ताका एडवोकेट येता बेल दिता धाडायता चल गेलो आनी तेगे मागीर कांय जायना आमी व्हडल्यो केस पळयल्ल्यो आसा ह्या भुरग्यान कितें केल्लें 22 वर्सां भुरग्यान कितें केल्लें म्हाका विचारपा जाय घरा कडेन आयलो भंय सोदता खूंय ना म्हूण लास्टाक खंय बाथरुमाक पयलें सॅम्युअल करपाक लागलें खंय ही हॅड नॉट लॅच द डोर ओपन केल्यार ही वॉज जस्ट लाईट काबार शी केम टू नो ब्रदर इज गॉन हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री अरे विश्वजीत राणे दे कॉल्ड अप द आजिलो broken hearted mother sisters are crying their brother is in front of their eyes dead they are saying there's no ambulance कसली लजेची गजाल रे that the sister and a friend had to take their own vehicle mother is in first went with the sister to Ajilo please ambulance द्या म्हजो चेडो अशें केला he has end life काबार केल्या there is no ambulance म्हणून धाडलं काही आणि बाय बोलतोच कोण तरी चलो आयलो तांच्या बारा मागीर ताका हेंची गाडी घेवन आवय गाडी चलयता कितें कसली परिस्थिती आयल्या रे गोंयांत कितें रे आनी ती काडटा आनी एम्ब्युलन्साक ना म्हणून आपल्या गाडयेंत घालून खंय ताका व्हेलो आनी आयज तेजे फॉरेन्सीक केले कळ्ळें की एअर गनान तेणें आपली लायफ काबार केली आतां म्हाका थोडेशे पॉयंट जाय म्हाका जायना जालें सी वाय द रिपोर्टर इज क्रायंग शी इज फिलींग बॅड शी नोज what has happened is wrong तो क्रिमिनल नाशिल्लो तो इनोसंट सोल आशिल्लो सी ही इज डेड ही गो म्हणटाले तुमी बट इमॅजीन
लॉस फॉर द एंटायर फॅमिली. आता म्हाका विचारूंक जाय पुलिसांक, म्हाका पयले प्रमोद सावंताक सांगपाक जाय, ओदोड हांवें तुजो बायट पळयला, हांव मडगांव नावेली साकून धांवून आयला हांगा म्हापसा. म्हाका प्रमोदाक विचारपाक जाय सीएमाक, तूं ओदोड कितें म्हणटा? When they asked about this death, Samuel shot himself because of this social media चेताचे सगळे व्हायरल झाले गार्बेज. तेन्ना तुवें कितें जालें? चौकशी करतलो, पळयता चौकशी. तूं चौकशी करीत राव रे, तूं चौकशी करीत राव, लोकांक भिनाका म्हूण सांग. And the worst part is the family is upset. Police also came, it seems. Afternoon police came, it seems, and they said visit. Are without Panchanama, what time they had come? They came here. Panchanama na काय ना. Forensic का घेता जाल्यार PI येवपाक जाय, PSI. PI was present? No. PI was not present. So how they could come and how which phase they came? If I was present at that time, I would have just given tight 2 slaps and had taken a case on me. FIR मुजेर घाला म्हणून tight 2 slaps. तुमच्या डिपार्टमेंटाची मिस्टेक झाली आसा. आणि आता तांचो भाव गेला, तो पीडीआर झाला, उलट तांकां येवंक टेम्परायज ट्रॉमटायज केला खंय. तांचे इन्व्हेस्टिगेशन आता चालू जालें. अरे ताचे फाटले ते पोस्टमॉर्टम केला, फॉरेन्सिक रिपोर्टाचेर कळिल्लें आसा एअर गन म्हणून. उलट हांकां सांगता की नो, इट लुक्स लायक अ रियल गन. सो यू आर ट्रायिंग टू डायवर्ट. इमॅजिन वॉट द फॅमिली, सिस्टर्स एंड मदर मस्ट हॅव गॉन थ्रू. आता तिनाक आपयलो 7 वरां कितें म्हूण केलें तुमी? कसलें इन्व्हेस्टिगेशन आशिल्लें? ही रेप केस नाशिल्ली. खंय केलें, पयलो कोण गेलो, कितें केलें, कितें हांगाचें काडलें, तें करपाक पूण इन्व्हेस्टिगेशन लागता. हियर इट वॉज नथींग, जस्ट कार्पोट उडयल्लो. इट इज लायफ. ही सेइंग सॉरी. what investigation? Second, म्हाका विचारूंक जाय, आता 7-8 वरां एका दवरलें केस ऑफ गार्बेज. द डिजीज हैड टू एंड अप हिज लायफ आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम म्हापसा पुलीस स्टेशन. इन दिस केस हांव म्हणटा ही क्लासिक एक्झाम्पल of abetment to suicide. I am saying it. It's a classic case of abetment to suicide. And why do I say this? A young boy of 22 just for dumping cardboard. Dumping cardboard was stopped by a person. Bike keys boy was stopped and bike keys were removed. Wherein that boy has also committed a crime. You cannot remove somebody's bike. You cannot stop somebody. You call the cops if you are so interested. And we have not got the bikes. Bikes are in the police station. The bike and the keys are in the police station. Okay. Bike keys of the deceased were snatched and a recorded video was made viral with the name of phone number to such an extent that the deceased Samuel was forced to end up his life. And was the offence so serious that the police registered an FIR for just dumping a cardboard against a 22-year-old college-going student for dumping a cardboard? What exactly was the outcome of the 7 hours long inquiry that was conducted on the deceased, tortured for 7 hours, which forced him to end his life as a result of the insensible Mapsa police PI and PSI? A young boy was forced to end his life to save himself from shame and disgrace. I understand. हांव एक सांगपाक सोदता, सोशल मिडियाचेर देखून भुरग्यांकूय सांगता आणि थोडे घालतात पळय रोकडे कितें मेळून. अरे बाबा, हिंगा कितली गार्बेज. हांव म्हापसा म्हज्या बारा या आयज या मिडिया करता जाय जाल्यार कितले हिप्स ऑफ गार्बेज आसा ते पळयात. आणि हे भुरग्याचे एक कार्डबोर्ड तुमकां हे जालो. अरे ओके फायन मॅन, ही एडमिटेड एंड ही सेड सॉरी एंड ही टोल्ड ऑल्सो आमचे गार्बेज कलेक्शन जायना, हे दिसा येना. आणि दॅट वॉज एज आय सेड बायोग्रेडेबल. But still that sorry was not accepted. There is no complainant. पुलिसांचेर हांव डायरेक्ट एक्यूज करता विदाउट हांगा आमी दाखयतात हो पळय हो चोर, हो पळय हो क्रिमिनल, हो पळय हो ड्रग्स घेता, हो ड्रग्स विकता. तेन्ना तुमी हफ्ता घेतात आनी केसूच जायना मरे. आनी हेचेर भुरग्याचेर इनोसंटाचेर FIR करपाक भायर सरले. आणि उलट FIR केल्यार नोटीस दिता तुमी 35(3). अरे नोटीस कोणाक दिवपाक जाय रे? तो कसलो रे? आणि तेणे सांगला देखून ते अलार्म घालून दवरिल्ले. बट हे जे तेणे नाटक पयलें सोशल मिडियाचेर हे जाता तें ट्रेंडिंग जाता तें सगळे कोण घालीत आसा ते शेम जालें. फ्रेंड्साचे मेसेज्यो, आवयची स्कुलाची फियर तेका कलिग्स, मदर, रिस्पेक्टेड टीचर, माय सिस्टर्स. एंड दिस इज अ व्हेरी गुड फॅमिली बॅकग्राउंड. फालतू न्ही. बरी आमची नीज गोंयकारां गांजा फॅमिली फ्रॉम म्हापसा. इफ यू लुक एट देम ओनली यू विल कम टू नो. मदर इज हार्ट ब्रोकन. आय ओनली एक्सपेक्ट प्रमोद सावंत,
नाव द बॉल इज इन योर कोर्ट. जाता तितले बेगीन तो PI कोण तो PSI आसा पळय ताचें नांवूय सांगता तुमकां हांव. पळय मंगेश डी पालनी. मंगेश डी पालनी PSI ऑफ म्हापसा पुलीस स्टेशन अंडर द ऑर्डर ऑफ PI बाब कोण तुमचो तो नवीन हे दोगांनी पयले ह्या हितून सस्पेंड करपाक जाय. I demand this. Many police station I go with such cases. Gestures also. तेका एक्सिडेंट जालो तो जितो असलो तो आपण जाऊन एम्ब्युलन्सान गेला पण त्याचे सगळे भांगार 12 लाखाचे आणि पाउंड्स काबार केले. ताचे तुमकां हांवें SP वचून मेळ्ळे, DGP मेळ्ळे आनी सांगले केस क्रायमात घाल जावना. आयज आमचो एडबग बाबा पुलिसांक धाडले कित्याक एक बियराची कॅन मारून गाडयेर मारले म्हणून. तेका कॅबेज केल्या आनी तेका घरा कडेन दवरिल्लो आसा. एकलो पूत तो आवय बापायचो, जाणट्या आवय बापायचो. Earning member is kept as a cabbage there on the bed, physio, this, that. And today, this boy was forced because of the police department. I am requesting, no, I am demanding with the CM Pramod Sawant, you are the Home Minister. See, तुमच्या already झाले आसा, you are finished. आणि कित्याक रावले रे तुम्ही? कित्याक रावले रे? कित्याक शिराप घेता रे एका आवयचो? ती बापरे एक व्हिडिओ. इमॅजिन दॅट डॉटर्स तांचा हात गेलो मरे, तकलेवयलो हात गेलो मरे, भाव तो एकलो एक आवय म्हणटा he was my hope because yes, end of the day they will settle in life, they'll get married and go, but she had that. Imagine in this old age now she's gonna get retired and this is what she's going through. हांव मातशे लोकांकूय सांगता, तुमकां न्ही कितें व्हडले चोर मेळटा पळय कोण ड्रग्स घेता तांचे व्हिडिओ काडा रे, तेंचेर काडा रे. तेन्ना जागे जायात मरे, तेन्ना कॉक्रोचीस जायात रे. नाका जाल्ले ती कॉक्रोच कित्याक जपावता रे तुम्ही? कितें म्हणून तुमी हे केलें आनी कंप्लेनंट ना हितून बेस्ड ऑन सोशल मिडिया. सो टुमोरो एनीबडी कोणाकूय मॉक करून कोणाकूय हे करून कोणाकूय त्रासा घालपाक जाता. आनी इन्व्हेस्टिगेशन म्हणटा तें कितें रे? वॉट वॉज द कायदो ऑफ द पुलीस? सो दीस एज वी हॅव टोल्ड डिमांडिंग बोथ PI and PSI should be suspended. I am requesting the opposition today, whoever it may be Congress, it may be Go Forward, it may be RG, it may be Aam Aadmi Party. उलयात रे, come here. You all are required here. Be the voice. Fight for innocent souls. Otherwise Goa is gone. कितले तरी लिटर, कितले येयात मरे पळयात. बाबा तुमचे हिंगा गार्बेज ना पळय, हिंगा गार्बेज ना. मॅडम व्हिडिओ कोणी काढलो तो कळो? व्हिडिओ कोण काढला तो तुमकां मेळना खंय पुलिसांक ना. पुलिसांक ताका लिपोवन दवरला. व्हिडिओ आसलो पळय, थोडे मिडिया हांगा आसले. हांवें फॉरेन्सिक येयल्या पळय तेन्ना तांकां सांगलें PI हांगा पळय आमी तुमकां रिपोर्ट व्हरपाक दिना, कारण तेका आमकां रिपोर्ट जाय. कितें रिपोर्ट जाय म्हणून सांगलें. तेका अरेस्ट कर पयलो, रिपोर्ट व्हरात. आसले 2 मिडिया आसली हांगा, पूण तेंच्यांनी कितें जालें ते लेडीज पूण आसले तेणी कितें सांगलें म्हाका की PI पणजा तुमचें कितें आतां रिटर्न दिया. एक केस रिटर्न दिवपाचें आसा की नाही तुमी सांगा. मिडिया दिवपाचें आसा. तुवें केस पयल्या बरं सकाळी दुसरें ताका विचारलें हे ते क्लोज लायले, तूं ताका म्हणलें प्रोड्यूस केल्लें कोर्टान ना, जाल्यार तूं ताका म्हणलें भायर वचो नाका म्हणून सांगताय आनी कितें सांगताय. खंयचो कायदो? आयज तुमकां आसा मिडिया, आमच्या गांवसडकार सगळ्या मिडिया सोशल हे आतां तुमकां ओल्ड आजिलो कडेन तुमकां येवंकूच जाय. आतां ही गार्बेज उडयलो कोणाक हे करता तुमी अरेस्ट? एडमिनिस्ट्रेटराक, आमदाराक, कोणाक करता ते सांगात. आणि which is the job of the police. पेट्रोलिंग तुम्ही करपाक जाय. Heaps of garbage is fallen in Maapsa, heaps and heaps, tons of garbage. People who stay in flats, who these builders give the flats, no migrants येवन रावल्या, डंपिंग एरिया नासता तांकां. डंपिंग एरिया ना म्हणून रातचे ते वतात आनी इतले घाण उडयतात. प्लास्टीक हे ते चादरां बादरां कुसलेली पॅम्पर्स पडिल्ली आसा ते खायना मरे. हेणे कितें केल्लें रे? कितें गुन्यांव केल्लो रे चेड्यान? तूं हो भुरगो आसा पळय, शेजाऱ्यांक पसून खबर आसा माझ्या घरान भुरगो आहा म्हणून. कितलो इनोसंट. आमी वाड्यार केन्नाच कोणाचे हितून आमी सगळे तिनूय जाती एकीकडे गांवसड्यान. पूण तो भुरगो इतलो इनोसंट आसलो ताका नांव पसून कोणाचें खबर आसना. आपले कपेल, चर्च, घर आनी कॉलेज हेच्या पलीकडे तो खंयच नासलो. आनी शेजाऱ्यांक खबर पासून आशिल्लें ते घरान कितली भुरगीं आहा ती 2 भयणी भाव. आनी इतले टॉर्चर केले बाबडे. ताका कित्याक जालो तो? कितें कॉलेजीन पळयतले कितें सांगतले? 2 भयणी शिकता कितें उलयतलो? पूण तो फ्रस्ट्रेट जालो, टॉर्चर जालो तो आनी आपलो जीव घालयला. हे पळय भयणीन म्हाका सांगून गेल्या, भयणीन सांगून गेल्या द वे माय ब्रदर वॉज ट्रिटेड बाय द म्हापसा PSI पिलगांनी, द वे ही वॉज टॉर्चर्ड अँड ट्रॉमटायज्ड, दॅट मेड हिम गो अँड टेक दिस स्टेप. ही कुड नॉट बेर दॅट ह्युमिलेशन. खंय अलार्म घाल, तुज्या फोनार अलार्म घालून दवर. फाल्यां धांक येतलो, पोरां येतलो, हेरवा येतलो,
गोंयच्या भायर वचपाना स्टेटी भायर वचपाना कितें केलां रे तेणे नॅशनल हायवे ब्लॉक केल्या हो तेणे टेररिस्ट रे तो टेररिस्ट रे 22 वर्सांचो सेंट झेवियर्सान बॉम्बे शिकपाचो भुरगो हे पळय मरे टेर्स करताली थंय सदां ती म्हाका दिसता हे खंय तरी CM यू हॅव फेल्ड यू बेटर टेक एक्शन ऑन बोथ PI and PSI आणि तो कोणे व्हायरल की तो फोटो व्हिडिओ काडिल्लो पळय तो भुरगो कोण तो आमकां कळपा जाय द फॅमिली वॉन्ट्स टू नो बिकॉज ही इज द तेका हॅरेसमेंट जाय आमी बॉडी हाडचे ना तेका हॅरेसमेंट करपाक जाय and family has made it a point that we want to see who is that boy who was the root cause otherwise the body मातेक लावपाना ते आमी GMC सोन हाडपाना फॅमिलीन सांगलाय पळय अंकल इज टेलिंग एका सगळे फॅमिलीन भयणी उलयला सगळे वी वॉन्ट जस्टीस एका अरेस्ट कर मागीर आमी बॉडी हाडटा नाल्यार फकडां जावन पडटी ल्हान भुरग्यां आख्या गांवांत भुरग्यां आयज ताका जाला फाल्यां आयज कोणाकूय करतले मरे तुमी वचा रे पुलीस पेट्रोलिंग करता पयर एक जाली मुगो केस कोणाचे तरी हांवें पयला नाचनोडा खंय तरी आय सॉ द रील अरे सच अ बॅड थिंग एक बायलेन खंय गाडी ब्लॉक करता म्हणून कोणी कंप्लेन केली रस्त्यार आसा म्हणून दोन खंय कोण येता ती पिंक फोर्स येता आनी कितें भासाभास जाता कायदो तुमी हातीन घेवपाक पुलिसांक गळ्याक मारले चेन बांदले मारले ते बायलेक तुमी कशें हात घातलो व्हिडिओचेर दाखयलां कशें हे पिंक फोर्स मारता त्या बायलेक आनी कंप्लेन करपाक गेल्यार कंप्लेन घेना उलट पुलीस सांगता ती टायर्ड जाता ती वतान भोंवता म्हणल्यार तुमकां कायदो दुसरो म्हणल्यार तुमी व्हडले क्रिमिनल जाल्ले आसा आयज पुलीस व्हडले चोर आनी क्रिमिनल जाल्ले आसा म्हाका दिसता आतां लोकांक कायदो हातीन घेवपाक पडटलो आमी जे निशेध करता सांगलां तशें वी वॉन्ट दॅट बॉय टू बी प्रोड्यूस्ड why he's been kept hidden. Secondly, action should be taken on the PI and PSI. And justice. Both in Samuel, 22-year-old boy who has finished his life by shooting himself with a air gun. His soul has to rest in peace. His mother and sisters have to get justice. That's it.